time for today's luto, sir. Yes, so magluto di ko og for sudan na mo lunch. So mao ni siya katong soya dry nga akong ibabad siya og 4 hours sa inini tubig. Unya na ko'y gulay nga patatas, ag naapoy karni gamay. So magsugod na ko og luto, nagbutang ko og mantika, and then ilunod na una ang karni. Mikos-mikos lang na ang karni hantod mapagod. Unya kung napagod na ibutang to ang gulay nga patatas. Unya mix gamay. Unya isulod og lunod ang soya nga akong pabad. Unya mo na siya, imikos-mikos na lang siya. Unya itimpla na nimo og soy sauce, and then asin. Unya nagbutang buko ana og gamay nga oyster sauce, and then imikos-mikos lang na siya para ma-mix ang mga lasa-lasa kunuhay. Unya magbutang ko og tubig gamay kay para mahumok ang gulay-gulay. Unya mo na siya. Muna na yung finished product. So, mora to. Salamat sa pagtanaw.